Aliw pala to ate. Oo, 2030 pa. Ay, Diyos, layo pa naman. Cheros and roses! Kit man, di ako nagsusuklay. Halo. Yung isang babae dyan, masayang masaya. Malakas ka, bahala ka dyan. Binugbog nga ako kanina. Hi, Fawaz. Wow. Binugbog niya ako ate kanina. Yan, ate na mo. Sabi sa'yo eh. Nang bubugbog dyan. Ay, dar na siya dyan. Thank you. Dar na siya dyan. Tuwang. Anong ginagawa mo, Jerods? Dinadar-darnahan lang tayo. Tingin na talaga, yung isa talagang kaibigan ko, may topak na naman, binalak na naman ako. Na para bang napakahalagang person. Ang hirap pag may topak mga kaibigan mo. Parang ako lang. Ate Kat, naka-silent mode ka na naman. Nasa work din kasi siya gaya mo. Siya kasi hindi siya pwedeng umimi kasi ang bunganga niyang kasi ano. Naka-silent mode siya pag naka-work mode siya. Kailangan ano siya, tutok. Ay wait. Cherod, salamat ng madami. Kahit konti. Halo. Tama yung anghel, binubuli niya ako. Pagtanggol mo naman ako. Salamat, Cherod. Pagtanggol mo talaga ako dyan. Tawi ka niya. Oo. Baliw yan eh. Kagaya ko yan eh. Kaya kami magkasundo niyan kasi magkaugali kami. Pag ganyan-ganyan lang yan, pero may mga gitar diyang ano. Ganyan pala dapat yung ansikreto natin. Mga simplihan lang tayo. Nakamute lang dapat. Oo. Sabi kasi ng mga viewers ko, dal-dal mo kasi hindi kita bigyan. Diba? Carrots times 5. Wow. Salamat ang pusong mahalaga. Salamat. Pero, ay, ang OA naman, Anghel. Carrots ang OA ng gitar ni Anghel. Sige, malungkot ka dyan, ate. Baka maawa sa mga gitar mo. Jared, salamat. Ano bang ginagawa mo, Jared, today? Ano? Biyaherong pulo biting. May dalaw na naman ako. Hinahanap kita kanina. Sabi ko mag-join ka sa live. Hindi ka nag-join sa live. Hindi ka na naman. Lakad na sana. Lagi akong dinadalo ng asong ito. Mahal na mahal na ako. Mag-join kayo mamaya sa live ko. Angel, magsabi ka ha kung aalis ka ha. Ikaw lang ate. J-Rods, anong ginagawa mo, J-Rods? Welcome back sa'yo. Ha 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 ha. Ay, AI yan. AI. Hindi ka sa akin, dinidecline ka sa akin, isa sasampalin ka sa ngalang-alam mamaya, tama. 10 roses, guys, 10 roses. Roses 10. Bago talaga ba't kaya ako bunak ng hinayok na inaman. Sabi na. J-Rods, anong ginagawa mo, J-Rods? Cute. Thank you, J. Ay, ang lakas talaga na Anghel. Tatakbuhan ko to. Thank you now, so great. May nag-comment ate. Bad trip si ate. Ganyan po talaga ako. Ganyan talaga mga batang ganyan. Huwag masabing hindi ka ganyan. Hindi siya galit. Salamat. Ay, J-Rod, 14 ka na.
Maraming salamat sa iyong pagpunta. Ha 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 ha. Yung ating nakasalamin, ayos lang po, di po siya nagalaw. Hindi Wala, daw po kayo ate. nagalaw, ating nakasalamin. AI ka talaga ate. Nasa work kasi siya Bad for mga ate. best. Thank you, Nelson Ray. Ay, may CCTV pala. Makikita nga daldal ka, hindi ka katrabaho. Pero ang galing kasi nakakaano pa rin siya, nakaka-live pa din siya kahit work mode siya. Double sahod yan. Nasa work ka din ba, Angel? Nasa work ka din? Apo. Sana May nag-comment. Ate Kat, nag-send po ako live. Tingnan mo sa gate nyo. Sige, Hi, channel. Nelson. Ay, sa'yo ito data, di ba? Buti ba kayo mga trabaho kasi palamunin lang dito sa bahay eh. Si Eme naman si Ate. Palamunin. Nainis talaga ako sa ano ko. Hi, Bisma! Hindi ako makamove on sa sahod ko talaga. Hindi pa Baka sira binibigay. yung TikTok, ate. Hindi ko alam. Antayin ko lang siguro mag-lunes ulit. Paano yun? Di ba, kinash out mo siya? Ay, oo. Nalipat sa Gcash. Wala na siya sa TikTok. I-attach mo siya kasi kailangan mo ng payment method. Ganun. Lalagay mo yung cash G mo, ganun. Tapos, dadirect na siya every Monday. Every Yes. Monday. Oo. Hindi ka ba nakakaano? Hindi mo pa na ano yun sa'yo? Ano ako, hindi siya every Monday. Pag trip ko lang, Manual siya. Ha? Naka-manual yun sa'yo? Ate. Kadaya ng sabat sa akin, hindi. Ay! Salamat ang madami sa iyong pay. Ay, maraming salamat, Nelson, sa iyong pag-beautiful count. Maraming salamat. Nakakatawa siya. Tamo, iba't iba talaga tayo. Meron talagang nonchalant, merong OA. Ay, nako po, Rode ka ba? Taka. Okay, attachment. Buti pa sa'yo, Angel, naka-manual yung sa'yo. Sa amin kasi automatic. Paano yun? Baka may napindot ka, ate. Hindi, ano kasi siya. Oh, siguro kasi baguhan ka pa lang, ganun. Siguro. Kasi dati Marami naka-manual din siya dati. Marami ka kasing pera sa TikTok. Sana all. Yung parang hindi makuha-kuha. Boss. Kaya nga, nakakainis nga eh. Sana naman TikTok, pagbigyan mo na ako, mahal naman kita. Uy. Oh, yan ibigay sa akin. Ayusin ko na agad. Hindi, magantay lang ako sa Lunes. Ay! Taray! Ano, wala tayong bitaw. You are loved. Thank you. Kailan bala kumuha sa Kalaka, ano? Ate, sa Friday, ate, pauwi ako kalaka. Story mo naman. Birthday ng kapatid ko. Siya yung bunso? Sana all. 5 Bismat, welcome back. Ay, hindi ako tap-tap ko lang ng sarili ko talaga. Hirap talaga ako pag gantong umaga. Ay, salamat Bis. Hindi ko na pala kailangan dito si Bisma. Bisma, maraming salamat sa iyong pag-tap-tap. Ha 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 ha. Nakain pala ako. Pwede ba yun? Ano ba? Sabi ko sa'yo, reward Angel, ilang followers ka na? Wait, ate. Hindi, sa ano dito sa mismong live na to. Igan mo, iswipe mo siya. Paano yun? Iswipe mo sa kanan. Pag ganun. Okay. 122. Followers? Salamat. Bakit? Tawa siya sa akin. Hindi kasi, everyday kasi, kunyari, di ba nagla-live ka? Tapos kunyari, meron kang gifts na natanggap, ganan. Kailangan mo kasi ng 5 followers everyday. Kasi yung sa'yo, sumusobra naman sa'yo. Ay, ganun ba yun? Oo, kasi pag hindi ka umabot doon, hindi siya magpa 40%.
Okay. Wala akong alam. Wala akong alam. Bakit na ba ako nagtanong sa'yo eh? Miss Universe nga ni. Taon-taon sa akin. Sabi ka kay, Magkikain ako. nagtanong ka kay Miss Universe nga ni pala, Ari. Hindi na ako nagtataka. Bigla ko natuka, wala. Yung ating kasi pang tambay lang eh. Ganyan talaga. Pero nag-Miss Universe din ako, ate. Alam mo ba yun? Yes! Sa ilalim ng lupa. Maligno yarn. Tyron, hello, hello. How are you? How are you? Tawan-tawa ka na naman, CJ. Tara na, mag-41 na tayo. Nagyaya ng baraha. Bisma, welcome back. Hindi ma-upsi kaya pa. Anong oras ka nagla-live ate paggabi? Paggabi? Ano, 9? Gano'n, 9. Antok na ako ng ganang oras. Grabe siya. Kaya nga, hindi kita mabutan sa gabi. Oo, hindi ako nakakapag-live paggabi. Doon kasi madami talaga na magkakaroon ka ng kalabang malalakas. Sige, try ko mami. Yun ay kung magkikita ulit tayo. Yan. Kaya nga. Lalo na mamayang gabi, feeling ko talaga, i-ano nila ako, ibubugbugin nila ako kasi nag-usap yung dalawa kong kaibigan. Mga gifter nila, magagato daw sila. Wow. So ako, mamayang gabi, referee lang ako sa gabi. Yan pala yung ano mo, night shift. Yes! Oo. Kaya nga sabi ko sana kung 3 lang kami noon, ipapasok talaga kita para makita mo kung may magtanggol sa'yo malakas. Thank you, Vincent. Kung malalakas yun sila. Mga score nila inaabot ng 70,000, 20,000. Grabe. Wala, ako wala. Humahalik lang ako sa wall. Ganon. Ganon. Bantog na kayo sa gig. Grabe siya. Gig sunod-sunod kay atas daya. Kaya nga, grabe naman ako, di ba? Atas yung middle name. Wait. Nasa work ka ba, Nasa work ka ba, Bisma? Sige, umiyak ka lang dyan. Ako nga, hindi naiyak. Daldal na akong daldal din. Pag mga walang bitaw, idaldal. Idaldal na lang. Tama sikat. Hindi siya nainik talaga. Unti lang. Pero, may bitaw siya. Hindi pa yun ang pinood ate. Comedor, como estas, amigo? Ay, tara, Spanish yarn. Oo. Sige na, magtatap ka naman. Huwag tanggol mo ka din. Feeling ko, Bisma, sasandan mo ako ng TikTok universe. Magkano yung TikTok universe? Ano? Magkano yung TikTok universe? 45,000 coins. Oo? Oo. Lang po na imong sound. Ganon. Malay mo! Ate is funny. Malay mo naman sa susunod, makaano ka, di ba? 29,000 pesos. Really? Oo, ganon. Kaso sa atin naman kasi 40% lang yun. Kaya wala din. Yung layon nga, ang laki-laki, unti-unti na nakuha ko buot sa tabi. Hi, Change! Feeling ko next month makakatanggap ka ng layon. Wow. Lion sa gate. Dahil, hoy, malay mo naman nga ni. Milo Watch. Hello. Daming viewers ni Kat. Miss Universe yan nga ni. Bisma. Miss Universe nga ni. Bohol nga ni. Comedor, como estas? Patay mo. Mukhang mag-Spanish naman ako din eh. Spanish ka na niya natin. Oo, pag hindi sila maalam mag-English. Layo. Ganun. Nag-Spanish ako. Wow. Yes. Como estas, amigo? Porque contigo yo ya escogí. Ay. Ganon. Comedor, como estas, muchas gracias. Ganon. Kung ano-ano na lang language na natututunan ko sa araw-araw. Comedor, como estas?
Wait nga lang, sabi ko nga pala, papalo ko yung sarili ko. Para magkaroon ako ng 40%. Nani! Hello, Nurse G. Komedor, ¿cómo estás? Bigla ako nalobat. Ano daw? Nalobat na rin ako. Tayo messages na experience. Magsabi ko lang, Angel, ha, kung hindi mo Sige na kami ate, mahal. pagkatapos itong match, Kung hindi mo na kami mahal. balik ako mamayang gabi. Kinansan siya. Teka lang. One question, you already followed me. Okay, okay. Diba, 1 million. Isag 100K sa good. Isag Diba sa Adumir Ahor? Ayun. Diba sa Adumir Ahor? Ay, taray mo naman dun. Yeah, si. Print ako ng bottle dito. Si. Diba sa Dormir Ahora? Komedor? Patay naman ako sa utak ko sumasakit sa Spanish. Feeling ko tatalino na ako. Spanish bread ka na yan, ate. Kaya nga eh. Ito yung result ng pagkain ko ng Spanish bread everyday dati. Ay, gracias! Gracias por the rosa! Gracias por rosa. Allah. Atake. Ganyan pag mga kumakain ng Spanish bread, yan yung nagiging resulta pagkakata. Pagdating ng araw talaga, ma-realize man yung Spanish bread is really, really helpful. Na-adapt mo na, ate. Yes. Hi, Love Jaju. Mamaya, lobat na naman ang bunga ko nito. Wala na ako bubuga. Sumubra na naman sa daldal si Ina. Right. Ay, gracias! Gracias for finger heart. Why are you... Comedor, ¿por qué sigues despierta? Aba, sabi ko sa iyo eh, Spanish bread to. Ay! Kuya, uwi naman yan talaga. Thank you. Kuya ate, mag-charge muna. Sige, salamat ang madami. Bye-bye. Thank you, guys. ตรงนี้งานกล้องหลัง2เลนนะเลนหลัก50โมโนโครม2ล้านแล้วก็กล้องหน้าเซลฟี่ให้ไปที่8ล้านถ่ายอะไรได้บ้างนะงานกล้องถ่ายวิดีโอได้เลย 1080p 30เฟรมหน้าชั้นหลังเบิร์นหลังละลายหลังละมุนถ่ายได้นะคะปรับรูรับแสงนะในกล้องได้ถ่ายโหมดกลางคืนความละเอียดสูงมีโหมดพาโนถ่ายทำแลบสโลโมชั่นตัวนี้ก็สามารถถ่ายได้เลยมีโหมด Dual View นะคะถ่ายวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันแบบนี้ได้เลยอุ้ยเห็นไหมงานกล้องเป็นไงสวยนะลูกค้าจ๋านี่แล้วก็สามารถถ่ายใต้น้ำได้ด้วยนะคะกันน้ำได้เลยความลึก 1.5 เมตรระยะเวลาไม่เกิน30นาทีมีโหมดสำหรับการถ่ายภาพใต้น้ำให้โดยเฉพาะเลยนะเอาไปถ่ายรูปใต้น้ำไปเที่ยวพูลล่าไปสวนน้ำไปน้ำตกเดินป่าเดินเขาก็เอาไปถ่ายรูปเก๋ๆได้เลยนะจ๊ะโอเคเนาะงานกล้องสวยค่ะตัวกล้องเป็น AI camera นะคะสามารถปรับวีทัชใส่ฟิลเตอร์หน้าลงหน้าเนียนปรับรูรับแสงในตัวกล้องได้เลยนะคะถ่ายรูปออกมาก็จะได้ประมาณนี้ลูกค้าจ๋าให้ดูรูปอีกอันนี้ลองเป็นรูปที่น้องถ่ายเอาไว้นี่เลยถ่ายได้แบบนี้เลยถ่ายติ๊กต็อกก็ได้ใส่ฟิลเตอร์ก็ได้นะคะประมาณนี้ลูกค้าจ๋าโอเคเนาะใครชอบกดได้เลยนะตัวงานตะกร้า1 A6G Pro เป็นตัว 4G นะคะได้ RAM 8 ความจำ128 จิกมาพร้อมกับ Android 15 อัพ 16 ได้เลยนะแล้วก็ยังอัพไปได้อีกนะคะแบตอีก 7,000 เลยนะคะแล้วก็ชาร์จไวอีก 45 วัตต์
นะมีระบบระบายความร้อนในตัวเครื่องให้นะคะเครื่องไม่ร้อนง่ายแล้วก็สามารถแชร์แบตให้กับเครื่องอื่นได้ด้วยนะคะประมาณนี้เนาะกดได้เลยนะลูกค้าจากราคาเต็มอยู่ที่ 8,699 บาทนะตอนนี้ราคาหน้าไลฟ์เหลือเพียงแค่ 6,000 กว่าบาทเท่านั้นลดไป 2,000 บาทเลยลูกค้าจ๋าตัวพอร์ตเป็น 3.2 หรือเปล่าตัวแจ็คหรอลูกค้าค่ะตัวพอร์ตชาร์จเป็น US เป็น Type C นะตัวนี้นะคะพอร์ตชาร์จเป็น Type C นะคะถ้าลูกค้าจะใช้หูฟังแบบหูฟังมีสายใช้เป็นหูฟัง Type C ได้นะลูกค้าจ๋าตะกร้า11เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะพี่บายนะคะตะกร้า11เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเรารันตามคอมเมนต์ให้นะคะ A6X กับ A6P ต่างกันยังไงคะเหมือนกันเลยลูกค้าต่างกันแค่ชื่อรุ่นแค่นั้นเลยแล้วก็ต่างกันแค่ลวดลายด้านหลังสเปคทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยลูกค้าจ๋าแล้วก็ตะกร้า15พี่คิดโต้ยังอยู่ไหมตะกร้า15ลูกค้าตะกร้า1ใครจะกดได้เลยนะเหลือแค่10เครื่องแล้วนะตรงนี้นะคะหน้าไลน์รีบกดได้เลยอยู่ค่ะโอเคมานะคะตะกร้า15ลูกค้าตอนนี้มีคูปองให้อยู่นะคะลดเยอะมากลูกค้าได้ราคาเท่าไหร่กันเอ่ยนะคะถ้าได้ราคา 8,600 รีบกดเลยราคาเต็มอยู่ที่ 10,000 แล้วนะราคาเต็ม 1999 บาทนะสำหรับเรื่องนี้นะคะจะเป็นตัว RAM 8ความจำ128 จิกนะคะมี2ความจำให้เลือกนะถ้าอยากได้ความจำเยอะขึ้นตะกร้า17ได้แรม8เหมือนกันแต่ว่าความจำตัวเยอะกว่านะคะเป็น256 จิกะไบต์นะคะตอนนี้ก็ได้คูปองส่วนลดอยู่เหมือนกันนะคะลูกค้าค่ะนี่เลยเป็น A6s 5G เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยของ A series นะคะมีมาให้เลือก2สีนะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะจะเป็นลายแบบว่าน้ำแข็งนี่เราเป็นเป็นน้องไอซ์นะคะน้องชื่อไอซ์นะไอซ์ไวส์นะคะนี่เลยแล้วก็จะมีเป็นสีคาปูชิโน่บราวน์นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเรียบๆไม่มีลายนะคะมี2สีให้เลือกชอบสีไหนจัดได้เลยถ้าชอบความแบบมินิมอลก็สีขาวได้ถ้าชอบแบบเข้มๆนะคะเท่ๆก็สีน้ำตาลได้เลยลูกค้าจ๋านะตัวนี้ให้หน้าจอมา 6.75 นิ้วนะคะ refresh rate จอ120 เฮิร์ตซ์นะคะลำโพงคู่2ตัวด้านใต้เครื่องนะคะมาพร้อมกับตัวชิปเป็น MediaTek นะ Dimensity 6300 รองรับ 5G ได้นะคะสามารถใช้งาน2ซิมใส่ Memory Card เพิ่มความจำได้เลยนะคะ Android อัพ 16 แล้วเรียบร้อยแล้วก็ยังอัพไปดินะคะใช้งานได้ระยะยาวเล่นเกมลื่นๆแล้วนะตัวนี้น้องเล่นมา PUBG Mobile อะไรอย่างเงี้ยค่ะคอออกเล่นลื่นๆเลยนะคะให้แบตไป 7,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จไวอีก80 วัตต์ค่ะลูกค้าค่ะตัวนี้แบตอย่างเยอะนะคะใช้ไปเลยทั้งวันแล้วก็ไม่ต้องชาร์จบ่อยเพราะว่าแบบตัวนี้แบตเยอะมากจริงๆ 7,000 แบตอุดด้วยแล้วก็ชาร์จไว80 วัตต์ซูเปอร์วูอะแดปเตอร์ที่ลูกค้าได้ไปในกล่องก็จะเป็นฟาสต์ชาร์จตามรุ่นของเขาเลยนะลูกค้าค่ะมีระบบระบายความร้อนมีระบบรีเวิร์สชาร์จสามารถแชร์แบตได้กล้องหลัง50 ล้านกล้องหน้าเซลฟี่16 ล้านถ่ายไลฟ์โฟโต้ตอนนี้ถ่ายได้เลยแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ 1080p 60 เฟรมเรทได้หน้าซันหลังเบอร์สโลโมชั่นทำแลบมีดูโอวิวถ่ายใต้น้ำได้เลยนะกันน้ำได้ความลึก2 เมตรนะคะระยะเวลาไม่เกิน30 นาทีได้เลยนะคะเห็นกล้องไหมถ่ายรูปออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะลูกค้าจ๋านี่เลย A6T 128 จิก 7.7 จะลดเยอะกว่านี้ไหมคิดว่าน่าจะไม่นะลูกค้าค่ะคิดว่าน่าจะไม่นะเพราะว่าตอนนี้ก็ลดเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็เป็น Play Day นะได้คูปองส่วนลดเหมือนกันค่ะสำหรับในหน้าไลน์นะลองดูก่อนได้รีวิว Reno 16 หน่อยค่ะได้เลยพี่ยูดาเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะ 16F กับตัว 15F ต่างกันยังไงคะตัวไหนลูกเล่นอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะคะลูกค้าค่ะลูกเล่นก็ไม่เหมือนเนาะเพราะว่าเป็นแบบ Android นะคะลูกค้าจ๋าก็จะไม่เหมือนอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็น Reno 16F นะคะกับ 15F 16F ก็จะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าก็จะอัพฟังก์ชันขึ้นมาให้ได้ AI เยอะขึ้นได้กล้องสวยคมชัดมากขึ้นนะแล้วก็เปลี่ยนชิปมาเป็นเน้นถ่ายรูปนะสำหรับ Reno 16F
นะคะ Oppo Reno 14 ไม่มีแล้วนะคะ ตัวนี้นะมีเป็น Reno 15F เหลืออยู่ แล้วก็จะมี Reno 16 Series แล้วนะคะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะ A6T โดนตัดฟิวเจอร์อะไรบ้างหรอคะ A6T เป็นรุ่นเล็กค่ะ น้องเป็นตัวเล็กสุดเลย มีแค่ AI อัจฉริยะในเรื่องของการแต่งรูปให้เท่านั้นนะคะเนาะถ้าอัปเดต Android ลูกค้าจ๋าบางที A series เนี่ย อัปเดต 16 แล้วก็อาจจะไม่ได้ฟังก์ชันเหมือนกับตระกูล Reno ที่แบบฟังก์ชันเยอะๆเนาะอย่างเช่น AI นักเขียน AI voice script อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อัปเดต Android ก็จริง แต่ว่ามันก็จะไม่ได้อัปเหมือนกันหมดอาจจะอัพในเรื่องของความลื่นไหลอะไรประมาณนี้เนาะนะคะเดี๋ยวน้องรันตะกร้าให้ก่อนเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวรันตามคอมได้นะคะ